first fully digital TV station outside Metro Manila. News, views, fun, on demand. Now streaming live. In an age of rushed headlines and distorted truths, there must be news that stays exact. No color, no bias, no spin. This is news straight to the point. Fast, fair, on the dot. And now here is Ana del Sabat. Maayong hapon, aniya ang balita ni Ining Urasa. Malaumon ang kapitan sa Barawisan nga ubos sa kasamtangang administrasyon, makabato na gyud sila og luna aron sa ilang high school building. Tuyo nga gibisita ni Mr. Art ang barangay Buhisan aron susihon ang 5,700 square meter property diin itukod ang proyekto. Nasa ni adtuig 2016 ang maong hangyo sa kanhi Mayor Tomas Osmeña apan milabay na lang ang tulo ka administrasyon, wala paghihapon kini matuman. Mahinungdanon alang ni Barangay Kapitan Gremar Barrete nga mahatagan og katumanan ang pagtukong tunghaan tungod kay nagkadaghan na ang mga out of school youth sa maong dapit tungion sa labing duol nga sekundarya nga nahimutang sa ilang lugar. Ang gisugyot nga lote anaa nahimutang duol sa Sapa, tabok sa Rapids area ug duol sa Barangay Hall sa Buhisan. Mao kadto ang balita sa alas 4 at tangi ang dugang mga balita ugmang adlaw. Si Anadel de la Riarte ug kini ang balita on the dot. TV is a proud member of Philippine Press Club Incorporated.